Lamsogo notice TV na habanonga angtongo nong logi priti deborma phading ke lukurok tinin kokte marongna sebai shukrobai khanai na layana salkisa jora sekang rajakor aguliwa amra bangali ro kokti samani agortola malike tripura malike nei ojorawa hastini neta montiro khorosapano kokfirong na kre 9 September ni salmariwa Delhi ni kaisa thai jontor montor kotor choba khlaijaka ojobawa bubagara koknaruka Bubagara amra bangali rongno kok firong ma yagulo hastini lukuro tai neta montiro teruk kok firong na chingi tong আপনারা জানেন গতকাল দিল্লির যন্তর মন্তরে তীব্রমতা দলের উদ্যোগে একটা ধর্ণা হয়েছিল সেইখানে তারা এই সমস্ত বক্তব্য তাদের আন্দোলন মূলত উপজাতির স্বার্থকেন্দ্রিক এতে আমাদের কিছু বলার নেই করতে পারে যে কেউ করতে পারে কিন্তু সেইখানে যে সমস্ত কথাবার্তা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে আগরতলার মানুষ এক কথা ত্রিপুরার মানুষ সবাই ভাড়াটিয়া এই ত্রিপুরের মালিক নাকি প্রচুর সুখদেব বর্মন Salbrumno nijoni manthani bago hamsang reli khlaimani yagulo tabuk tripura hastiwa tripura salukuro busuk jorate thangsake choba khai bubagara phaimani yagulo tama saka khanai dai chini notice tv ni mang piliwa जो देना था मैसेज जो देना था मैंने दे दिया अब मैसेज का हम लोग क्या करते हैं वो हमारे ऊपर है लेकिन जो मैंने बोला है और जो मैंने किया है मैं अपने लोगों को प्यार करता हूं और अपने लोगों के लिए अगर मुझे जेल भी जाना होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है लेकिन जब त्रिपुरा को कोई धमकी देगा हमको नौकर बनाने का कोशिश करेगा तब तक मेरा फैमिली मेरा दादा हो मेरा परदादा हो मैं हूँ हम लोग हमेशा अपना त्रिपुरा के लिए आवाज़ उठाएगा और मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए कि अपना त्रिपुरा के लिए स्टैंड अप करने के लिए বিরুদ্ধে নয় যে আমার বিরুদ্ধে আছে উনি ত্রিপুরা আর ত্রিপুরারে ভালো চায় না আমি আমাদের মানুষের নিয়ে কথা বলেছে আমি বলবো আর আমি জানি যে অনেক বাঙালি আছে যে আমাদের সমর্থন করে যে আমাদের বিরুদ্ধে আছে ওনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে কি ত্রিপুরাতে চাকরি করবে নকর থাকবে আমি এই হইতে দেব না আমরা গতকালকে শুনতে পাই হঠাৎ করে ফেসবুকের মাধ্যমে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে আমরা আগরতলাবাসী নাকি ভাড়াটিয়া এই কথা বলেছেন আমাদের মুকুটহীন রাজা শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুর মানে অবাক করার বিষয় তো আমরা নতুন করে জানতে পেরেছি ওনার মুখ থেকে যে উনি আগরতলার মালিক এবং আমরা নাকি ভাড়াটিয়া তো সেই জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি ওনাকে আমাদের ভাড়া যেটা প্রদেয় ভাড়া আছে ভাড়াটা আমরা ওনাকে প্রদান করতে চাই এবং বলতে চাই যে আপনার আর কত ভাড়া আমরা দিতে লাগবে আপনি একটু আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের অ্যাড্রেসে যে কত ভাড়া বকেয়া আছে তো সেটাই আমি ওনাকে একটা বার্তা পাঠাতে চাই এবং কিছু ভাড়া আমরা ওনার জন্য নিয়ে এসেছি আমরা তো আমরা মানি অর্ডারের মাধ্যমে ওনাকে আমরা ভাড়াটা পাঠাচ্ছি আজকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মানি অর্ডার করে আমরা ভাড়াটা পাঠাবো তো এতটুকু মেসেজ দেওয়ার জন্যই আমরা এখানে এসেছি তো আমরা জানতে চাই যে আগরতলাবাসীর কাছে উনি কত ভাড়া এখনো বকেয়া আছে কাদের থেকে উনি ভাড়া নেবেন তো সেই জিনিসটা আমরা জানতে চাই খুলুমবাই যত তাহুতে বহু সঙ্গে তিনি কাইসা ভিডিও নগুই বেলাইখানে ওয়ান আখা চিনি বরক বিসিঙ্গ বম হাই মেন্টালিটি ni borok
বসবাস খাই দं जों नुखा जे borok coaching center khologui nijini chhatri no sexual abuse khaioi pregnant khai rokha je borok o department o chakri ronai hini borok ni thani lakh lakh rang thuisa kha je borok 2 number samung bai jukto je borok buibono suisuk phano dam roya o borok rok Chitabuk Jitendra Chaudhary no bahai kok sawa nang tamake kok sawa nang phorongsinai phu অদ্ভুত ব্যাপার বহাই বরক ni bomungsa khuani musugi ha asuk lojjajana pap si borok pap Sar Jitendra Chaudhary shuru Tripurani netaiya আদিবাসী অধিকার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ ni bo chairman সারা ভারতবর্ষনি 8-9 কোটি ট্রাইবেল যারা তংনাই উপজাতি অংশনি বরক তংনাই যারা জনগোষ্ঠী হজাগনাই আদিবাসী হজাগনাই বরন রিপ্রেজেন্ট খাই ভারতবর্ষ বনসি বরম রনি রংলাইয়া আরে নবনি বমুতি যখন হাইয়া হনাই বনো একটা সম্মানজনক একটা কক সাওয়ানি নাংলে মূর্খং খানি রক মূর্খ নিজেনি বরক নসানো মান সম্মান রনি রংয়া nirok de tabu dofano salok nai omohai mentality ni borok nirok no salok di hiya phai phai phanu nirok salok maiya nirok u character salai jagi amke dunia ni thakjak batpar rok sitabok Sar Jitendra Chaudhary ni mungtei bibhinno rokom koksil samo ari boje samungtang paikha boni 1% phanu nirok jodi khaima khangkhe nirok ta honjagi si yogo lasi aro আমরা বাঙালি বিজেপি আইপিএফ টি তীব্রামথা বরক ঠুংপ্রইনি এক দুগানি মাল বনমাসি নাই আমরা বাঙালি বিজেপি নি অংশ সিং টংতাবক আমরা বাঙালি যে ডিমান্ড খাইমানি বন বিজেপি পুরন খাই টং আমরা বাঙালি তমাসাবা ত্রিপুরানো বাঙালিস্তান খাইনাই বনি বাঙ্গই নাংখাকে তেইবো বাংলাদেশ নি তো বনাই বরনি মেইন ওয়াসমং আমরা বাঙালি নি বহাইছি u wasabung no BJP samung tangi tong thaisa khaye ar u BJP ni samung tang thani logoroi tongu Tipramotha IPF ti hai major party tribal party ni jagnai dofani party ni jagnai ro rajniti eto sohosia ebong nirok kaisa u jinis no nirok hai murkho kaisa sia jara dofa hi tungphei tongnai ro nirok kaisa sia sung joto sigu বইনি বুসকাং খবলনো দফা তিপ্রাসা ni koksa sinai abar pordani ungklogon kheblono je বইনি hani tobo ui sabung phainai bonos logero sinai CNN ro birud dekhai na সমর্থন দেখাই তাবক পর্যন্ত ইনো ক্লিয়ার খাইয়াখো আর যদি খাইয়াং tongkhake je usie chalokaini bini roktangte mare kising khalai tong tokke haike ko phalai tong febu kai ko phalai tong কেন্দ্র সরকার থানি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার তঙ্গু রাজ্য সরকার থানি মিডিয়াম পাওয়ার তঙ্গু এডিসি তাবং নিরক যে চালক তঙ্গু আর জায়গা মিনিমাম পাওয়ার তঙ্গু এই মিনিমাম তে মিডিয়াম পাওয়ার যুক্ত অঙ্গু চিনি ত্রিপুরা সানি বাং তমা কাইসে ডেভেলপমেন্ট খাইখা নিরক তমা কাইসে বিল তো পেখা আইসা নিরক ত্রিপুরা সানি কক সাউ একসময় তো 1978 দসিন লেফট ফোন যখন গভর্নমেন্ট ফর্মঙ্গু বনি পরে Tiprasaron boy kwang ma bill to boza ka pas bangkha ADC nini ei oboiddo nini jomi hostantor beani jomi hostantor kok borok nini reservation চাকরি ni ক্ষেত্রে রকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে কক borok omo haikai kwang ma sini borok elakao blog school kwang ma khulok jaka nirok asoksi Tripura sani bangi hajak tongkhake bukhao dorodi tongkhangke tama bill kaisa toifekana private bill na treasury bill tama bill toifeka je in Tripura sarangno develop khaimana ja ulta je age khai kabomani bonusas nirok tulu tab sabai lai tongo land allotment committee age Sar Jitendra Chaudhary bolong mantri tongfro Tripura ni bolong mantri tongfro
হাজার লক্ষ বরক নসি নিনি পাটারো 1,35,000 হাই বরক নসি ত্রিপুরা সারক নসি ফরেস্ট যে জায়গা ফরেস্ট ni bolong ni bufang kongsa talang ke nusi jakang ke keisinggo u bolong patano si bolong no si pataro makha sara bharatborsho number 1 te ke bo bahai ke romaya to bono sala jita ani rokta buniro ni bolong mantri bota tongta bo adi ni ei tribal welfare ni minister botango আবার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ওই বনিস কুরসি উনকলগো রিসা খাজাক নংখনি রনু গিয়া উজি সারজি তেন্দ্র চৌধুরী উনকলগো যে বেরাজাক বনক কাইছে নুগো নিরক হাই অপদার্থ বড় নিরক যত এক দোকানি মাল বাহাইকে ত্রিপুরাটাও ডিস্টেবিলাইজ খাইমানো বনসিতাবো নিরক নাইলাই দং গদি মিডিয়া কাইসাও গদি ত্রিপুরানি গদি মিডিয়া রক তেমংসা সামক্রই বরনি গুদি মিডিয়া রক খালি ওয়ানসা ত্রিপুরাসা যেমন ন্যাশনাল মিডিয়া ও অংখে হিন্দু মুসলিম নি একটা মানে সারা দিন বনতই আলোচনা অরসিনি ত্রিপুরানি যারা মিডিয়া হিং তংনাই রক সাকসাক না লাইসেন্স দং করেছি সিয়া মিডিয়া নি কোনো কোর্স দেখাই ফাইজাক তং পরে ফাইজাক তং সিয়া মিডিয়া ফ সাকসাক ন সারা দিন ওয়ানসা ট্রাইবেল সবালে বাংলাদেশি ন ওর জায়গা ত্রিপুরা হাও ফাইজাকে খুশিংজা কেব খুশিং জায়গা যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বন ফিরাও রহদি কোন আপত্তি করে আর এই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তেব থুই তো বনাই ববাইলে নিরক আসুক দরকে ফাই তো মান খাব আনি প্রশ্নকে ওর জায়গাছি পাবলিক নি প্রশ্নকে ওর জায়গাছি চাকরি করে খা বন সালাইলিয়া লামা বাইক লাই দংবাই খে স্কুল চলেলিয়া সিনি ত্রিপুরাও আগে অমহাই ইতিহাস করে তবক ত্রিপুরানি বাইরে যারা বেঙ্গালোর ফুম হায়দ্রাবাদ বিভিন্ন জায়গায় যে সামতাং নি থানায় রক যত নিছে গোबां থৈখা আই তবক নিরনি ও জরাও থৈयै লাস্ট পর্যন্ত ফিরক তব মাইয়া নিরনি জরাও যত নিছে গোबां থৈখা নিরনি এই জরাও ন যত নিছে সিনি বরক বিসিং এসআইবি রক গোबां মাজাক তংখা নিরনি এই জরাও ন ডাক্তার মাসে ফানো তাবো নিয়োগ খাই জায়গাখো আছে 6-7 বছর ওংখা মেইন নিখে সেন্টিমেন্ট ন গুরি রওয়ানি শ্রেষ্ঠ যে তাবক সিগলা রক চাকরি রং বাঙি কক সাউনি সেংখা সিনি বড় রনি মানথানি বাঙি কক সানি সেংখা আর নিনি থানি যে অধিকার দং বনফান নিরক সঠিকভাবে ইউটিলাইজ খাই দিতা দিল্লি নমাংলে নিরক না হালাই তংলাইলাংবো এক সময় তো সাউ বাহ খাকলা বুথেলাইছি দিল্লি বাসি সিনি সম্পর্ক ত্রিপুরানি নেতারা বইছিনি কোনো সম্পর্ক করেই जों দিল্লি বাসি যে ভারবা কক সাউ দিল্লি হেলো বাহ তবে ও কয়েকদিন আগে দিল্লি থাং তুমি সাইতং ত্রিপুরানি নেতারা নো কুলই তংইখা কাইসাক জায়গা ফান নিরনি কাইসাক পয়েন্ট ফান স্ট্যান্ড করে নিরন বিশ্বাস নাই বড় নিরন বিশ্বাস নাই দে বড় নিরক বিশ্বাস নাই যোগ্য দে एडीसी नीता सीएम तमही साबा प्री फैब्रिक हाउस ऑलरेडी फैक्टरी सनाजाक जस्ट बनो तबवै बोल्ट नाट बोल्ट रवै थेपार फाइके जोंहा काबिसनो बर फाइके बर काबिसनो नग रखा जों फाइखांखेनि एडीसी नि हाय रिमेपिं खायै हाहायनो बॉर्डर ठीक के बजागनाय जाते जनरल एरिया जे हाई तंगमनि बनो हाय न तिखलाई ना जाफिने बुसक कानी बुसक एकor तिखलाई जाखा निर बाइके रिमेपिंग देखाय खायाखो बने डेवलपमेंट तमा कुइसेन सोंनाय के जेनुइन इशु नतै कक सोंदि जितेंद्र चौधरी बाटपार जितेंद्र चौधरी 25 বছর तमा अम हायरो बायति बरक तैसालिया फा बांजा लाइतों जेबन थापरा लाइसिनाय फो वाइसे बाय तमा तक लाइसिनाय फो बुसुगले फा बां खाबा निरंनि उहुरे सिलाइतोयै कगय बुथार बायखासिनि तिब्रा सारक न बरकताक बर जागा सठिक लामाव जत मा फाइबायखा
এই আমরা বাঙালি শ্রকনি বিরুদ্ধে যত গোबां লড়াই খাইখা এই जों কমিউনিস্ট পার্টি খাগলা বুথে সামা কমিউনিস্ট পার্টিনি गोबां नेता रक আমরা বাঙালি বাই বুথার জাকা ওয়ানসানো বুথাरो जों কয়েকদিন আগে তপন চক্রবর্তীনি শহীদান দিবস পালন খাইফাই ওয়ানসাবাই বুথার জাগবো বहायनो तानी ट्राइबल बाय वानसानि बिसिंगो नि मैत्री स्थापन खाय नि श्रेष्ठ खाय हनो जतनसे आक्रांत अंखा सिनि बरक बिसिंगो नि दशरथ हाय बरक दुइ बाय ग्रेनेड अटैक खायजागो सिनि बरक रनि बाङै कक सामानि बाङै सबा खाय सिनि बरक रनो खायो निरक आसु दफानो हाजाक तंखांखे दफानि बाङै कायबसे स्कुल खुलाखा कायबसे हस्टेल खुलाखा जों तो गोबां हस्टेल खायफेखो गर बंगु सिं सामानो सिनि सरकार तंफ्रोनो कक बरकनि डेभलपमेन्ट बाङै सिनि कालचारनि बाङै यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलक जागो आरनि रखे एडिसियो ता गोबां बिल्डिं तां फायमाननि आर जागा ताबो बर लिस रवै सावानि श्रेष्ठ खायथं लिस बसा खासिया रक जेमन जागा गिरबिर ति बहायकिन रक तब गिरबिर लाइतों कर्मचारी रनो बेतन रमाइया ओरां रक बियां थांखा रांमाय आंखे केथा कबं तयै गयरक नाय हनाय र ओरां बियां थांखा सीपीएम इनके बांग्लादेशी सपोर्ट खाने आरि जे मुख्यमंत्री तब बीजेपी मुख्यमंत्री बिप्लब देव हंतुं ता मानिक साहंतुं जत बांग्लादेशी ताहिनि र बनंखे एकदम माने केथा कबं बाय दुलै आदर के मुथुइ दंगायखा आबसा कलै हायके बनके साराक लाइलिया बिप्लब देव खुदि साइ दङ आनि कक बासि निर तिप्रा मथा सना जागो कताल पार्टी आंसि उपदेश रो निर उकगनो ताक पर्यन्त खंडन खायखा दे बिप्लब देव जे हाके सामान बे एकदम 100% साया हिनरक सारा खादे तब मंचबुस कांगो बारी मंचबुस कांगो न अमहायके साजाखा बिप्लब देव साखा आफर बोने मित्रतमा हिसा ये तो मेरा भाई है हिसाब ले लासिया रो ते बुसुक बरक न फुंदा गासिने थगक गासिने सिक्लारो न कोयन मुसुगो प्लीज निरो बरनि अमहाय माइंड डाइवर्ट उनाय जात साक्रिनि कक साया सियाखे तंरनाय जात उ अमहाय जागा तंग हाके जों खतिंनाय निरोनि बयस थां तंगो निरो परासना पाइजाक ताबो खन खासियाखे बर नंगलो रिफ्राय दं हांखे ते जीवन साख्रि माना हिता आसादि जारा ताबो और जागा लुफे लुफे के कक साइ तंना बरक थंफ्र अबारेसिं थांजा बरक साख्रि मानि ते जगकरिख्या हाइनबां बरक हा विभिन्न रकम कक साइ तं बरनो थगगानि बरकनो बाहायके मिसगाइड खायनि कारण बरक तो एमएलए बासाव नांनाय एमडीसी बासाव नांनाय इनके दफा हामख्राय तिप्रासा हामख्रायनि कक साव नांनाय तिप्रासा हामख्रायबा सुदु दिल्लीयाव थांके कायसा दे निनि थानि नंजे पावर रजाक माने मिनिमाम पावर बनफानो थिकके युटिलाइज खायंके बय फानो गोबांमा उन्नति खायमानो खायजे गाबले खालि कतर साराय दंगो इनके अमहाय बरक रक सिताबक जे बरक रक जाय ओंसौगिया बरक रक एक समय समाजो ए नुंग्रा बरक हिसिनि जानाय रक सिताबक कतर साय दं समय दं थंनिनो एकटा समय दं बरनबो मा कमलनाय समय फाय दं नरेंद्र मोदी बो हमेशा प्राइम मिनिस्टर दंया उ त्रिपुरानि मानिक साहा बो बहायनो हमेशानि चीफ मिनिस्टर दंया सलायजागनाय जों सिनि बरकनो जों चीफ मिनिस्टर खायनाय त्रिपुरानो तेबो कहा के सुस्थ परिचालना खाय फनुगनाय तमाहान्दी गवर्नेंस तमाहान्दी आइन श्रृंखला समस्त जागावनो हिम्मत दंगो सिनि पार्टी राज आमलनि पार्टी जों ताबो फानो दायबद्धतानो ठीक वासक दंमोन बैबाक्सा राजतंत्रनो जों राजतंत्रनो हाजाया ठीक हायफानो जों राज आमलनि पार्टी 1945 नि सिनि सें फायमानि जतनसे ओल्डेस्ट जों सिनि पार्टी सिनि गणमुक्ति परिषद आसक इयारो बरक रक बम हायके थकक बम हायके
मिसगाइड खाइसं काहाम के सिखा हाइनबां जों पयलानि सिनि साव निरक जे लामा हिं तमनि मो सम्पूर्ण टाटाल सम्पूर्ण मिथ्या शुद्ध बरगनो विभ्रांत खायानि बनि सारा टिकिट सुया जों आगे निसिनि साइ दङ आबार बीजेपी हाइ पार्टी थानि नों ट्राइबेल नि समस्या तै थांनाय मं सामाया हि सारजी तेन्द्र चौधरी आगे निसिनि साइ दङ बनि कक सामानि कबैखा तब सालाय दङ तमा त्रिपुरानि नेताराव कासौ निरो अलरेडी साजाक दिल्लीनि नेता बासि निरनि सम्पर्क काहाको त्रिपुरा नेता बा साधारण सी जाइयान बरनि कक त्रिपुरा नेता बा दे पावर का बा दिल्ली न सन कगनार मानाय जा निरो खताबो पावर तंगु सिक्ला रकजाक तो बिरमान का फाजाक विदेश थांग थै तंगै बायखा साख्रि मालि आंगै हन्न तन्न गुरि तंबायखा विभिन्न फ्रॉड कंपनी रगो लिप तंग बायखा सिनि बरक विशेष के आगे सिनि बरक अम ट्रेन करी लोन ना लाइ माने लोन खरकसा परिवार नि थानी 5-6 खान लोन नों तंखा बंधन फ तमाबो पे हाई बरक तिस थैबेने के अम हाई जात तंखा राबार करे इखे बामफ्रन सरकार ए सारजी तेन्द्र चौधरी तो जदि राबार कायरि कलां यांखे सिनि बरक सेवानी थानी नगो थाङै बिकाबि नायसन नकसन मारुतो खामु हातेते नग मारुतो खामु बिकाबि आनसन तब सिनि बरक बिसं कबांमा मिडल क्लास अंखा जों खाइमा के जों गरबि तंगै सामानो दिन कहां तंखांके कहां के शांति तंखांके निनि फ्री तंखांके पीस तंखांके आगरतलाव जों तेबो बरक बामा तिलां थांमानो बरक आगरतलाव सिनि बरक न जों बासस्थान रमान जों प्रमाण खाइरखा सिनि बरक नि नक आगा आगरतला खरब बसु तं आरो लोकोसि खाइ तंग तब उदयपुर तक लोको खाइ तंग जों तंफ्रनो सिनि आइन न सिनि बरक नि सेफगार्ड नि बांगे एत आइन क्रा खाइरखा जों खेबलनो जनरल एरिया जागा पाइमानो आरो जनरल बरक जारा तंनाय बरक खेबले नन ट्राइबल जारा बरक तंनाय बरक खेबले ट्राइबल नि बरक नि जागानो पाइमिया अमो हाइखिसि जों कानून छनाय काइफैजा बसक सेब ब्रव जस बनो तिक सताबो यूटिलाइज खाइनि तिक सम पावर रवानि असक्सी बेसिक कक कबां सानि मुसुलिया सानायखे कबां मनो सामानो हाइफानो ज तो बुसि जाक बरक आसु जतनो बुसिरै सावानि दरकार दङ हनि मने खाया बसकांगो एडिसी विलेज फाइ दङो बनतयै त्रिपुरा मथा हंदिबा अन्नानो दल हंदि विभिन्न रकम के जल गोला खाइनि तैनो रुमरवानि बांगै आसिकार खाइनि बांगै तै रुमरनि श्रेष्ठा खाइनि बनि थेके कहां के मा वाइसे मखल कसं के नाइमा तंनाय बरक कर्मचारी बाइके चाकरी रनाय सराय रगनो बाइके सिखानो आगरनाय बाइके लामा कहां खाइने जदि सत्तिकारी बरक नि काहाम नायखांके सकां सिको निसिनि साममा तांग उ सिको सामनो बरक ताइया डायरेक्ट जे जिनिस इम्पसिबल बनो तै बरक जबर कक सानाय जे जिनिस पसिबल बनो तै बरक कक साया तान हमले उकव रनो साखांके कबै कोई तांगमा फुनुनाय बरक खाइमे बरन दाराते इनिया जतन हामबाय।